Yan. 1, 2, 3. Bato. 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 1, 2, 3. Bato. 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 Yan. Kaya atras. 1, 2, 3. Bato. Bato. Wait lang po ha. Teka lang, hindi na pantay-pantay yung itlog po. Nakakaliin-kalino na. Para nag-volleyball na siya na. Wait lang. Yung itlog, ibigay lahat dito. Yung itlog, lahat ibigay dito. Ibigay niyo dito. Yan. Ayan, tapos kayo po yung babato ha. Pag bilang kong 3, tsaka po kayo magbabato. 1, 2, 3. Dito mo na mag-start. Oh. Sige. Bato. Oh! Sino ba? Wala na? Gitna. Oh, ano kayo dito kaya? Gitna. 1, 2, 3. Bato. Ano yun? Okay, atrasan. 1, 2, 3. Bato. Isa pang atras. 1, 2, 3. Bato. Dalawa na lang. Okay, 1. Pantay po kayo. Pantay. Gitna. 1, 2, 3. Bato. Isa pa. Atras ulit. 1, 2, 3. Bato. Atras. Wow, galing ah. Sa inyo.